Hello, good afternoon, my dear friends. I am here with you again this afternoon to bring you about the words of God that we can read from the book of John, chapter 3, verses 1 up to 5. And it says here, Now there was a man of the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews. This man came to Jesus by night and said to him, Rabbi, we know that you are a teacher come from God, for no one can do the signs that you do unless God is with him. And Jesus answered, Truly, truly, I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Nicodemus said to him, How can a man be born when he is old? Can he enter a second time into his mother's womb and be born? Jesus answered, Truly, truly, I say to you, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. And in verse 6 or 7, do not marvel that I said to you, you must be born again. Oh, praise the Lord, my dear friends. My dear friends, si Jesus na gyud nag-ingon ani nga kita magpakatao bago. And I know that kitang tanan nabunyagan man ta. Sa laing grupo, iba yung formula sa pagbunyag. Pero dili ko ana mo saway kay iba-ibang formula. We cannot judge. Pero kanig yung magpakatawag bago sa atong espiritu. Unsa man ni siya magpakatawag sa espiritu. Ang daan natong espiritu nga kana bitang old spirit nato nga badlungon bitaw kana bitang lahi ra gyud ta kaayo ba. Ato na siyang bag-ohon. Wala man ni gaingon si Jesus nga kuan ka ng diri ra mong grupuha magbag-o, mag-born again, no. Born again actually is not a religion. Bisan pa og asa ta nga grupo na bilong, magbag-o gid ta sa atong espiritu para makasulod jud sa gingharian sa Dios. Kay giingon ni Jesus diri unless one ha, matag usa is born again, he cannot enter unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. So, dili lang ta maglantaw. Mag-anak lang ta sa gingharian sa Diyos ba? Maglantaw. Musulod gyud ta. Mga kaigsuonan ko. Musulod gyud ta bisan asa ta nga grupo, kinahanglan bag-ohon ang atong daan nga espiritu para makasulod ta sa gingharian sa Dios. Ang pait man gud ani mga kaigsuonan ko. Kung daghan na unya maabot na gyud ang time daghan ang nisulod sa gingharian sa Dios. Unya ikaw, siya, sila wala kasulod, nagpabilin lang dito. Pastilan mga kaigsuonan ko maglaway man gyud ta anang di ta kasulod. Kay uban lipay kay sulod na sila paingon sa gingharian unya kita gusto ta mosulod dili ta kasulod. Di ta pasudlon kay dunay mga requirements. So abi nimo mga kaigsuonan ko sa description sa gingharian sa Dios perting nindota. Pertigid kanindot basahan ninyo sa Revelation makita mabasa na siya. Pertig yung nindota one time ako na siyang isulti diri ang Revelation. Ang description sa kingdom of God. Perting nindota. I will encourage you, my dear friends, na mag-born again jud ta with water and Holy Spirit para ta makasulod
aron di ta maglaway. Daghan na nakasulod dito niya kita nabilin. Di mo ta maglaway yung taon, maghilak, mailag maglaway. Maghilak magyuta dito. Piting paitag yung mga kaigsunan. So mga igsunan ko dito ano ko to. I will be up to her kay para di na ako taason kay maglisod ko og upload. So God bless you all and I hope na this video of mine nakahatag ninyo og lesson this afternoon and see you again on my next video. Bye!